Good news ni sa mga taga Cebu City kay karong adlaw man gipanghatag ang ayuda para sa mga naapektuhan sa bagyong Tino. Katuning bagyo nga siyam ka buwan na sukad na hitabo. Pero unsa maning balita nga naa daw ubang mga residente nga wala nalipay kay gipolitika daw ang pagpanghatag sa ayuda. Para sa detalye ana mo balita si One News Cebu correspondent Dale Israel. Dale, bay maayong hapon nimo, nakakita ba ka sa pagpanghatag anang mga ayuda diha? Maayong hapon, Chiki, gisugdan ganina or ganing buntag ang pagpanghatag sa financial assistance para sa mga pamilyang grabing napektuhan sa bagyong Tino. Siyam na kabuan ang milabay. Labaw sa 41,000 households ang nalista isip mga benepisyaryo ni ining programa. Kadaghanan nila mga pamilyang nadaot ang balay o gibahaan sa dihang miagi ang bagyo. Para may bawaan kung apil sa listahan, ma-check sa mga residente ilang ngalan ngadto sa mga barangay hall. Nailahi ang mga kadako sa gihatag sa kanila na depende sa gidangat sa ilang balay. Ang hapit 1,800 ka households na totally damaged ang mga balay makadawat og tig 5,000 pesos nga ayuda, samtang ang hapit 4,000 ka mga households nga partially damaged ang balay nakadawat og 2,500 pesos. Gisugdan ang pagpanghatag karong July 30 o magpadayon hangtod August 7 gikan sa 8 AM hangtod 3 PM kawas sa Domingo. Balik kanimo, Chiki. Unya, Dale, unsa may reaksyon sa Cebu City government nga posible daw gipolitika ang paghatag anang ayuda diha sa mga barangay? Tinuod ba ni? Ato nang gipangutana, Chiki, kang Mayor Nestor Archival pero wala pa reaksyon si Mayor Nestor Archival niya ang akusasyon. Atong hinahinabi po daw sa kakonsehal sa syudad nga lingon nga gituyo kini og hatag tungod kay nagkaduol na ang barangay election sa November. Ato usab giliili ang papanghatag didto sa barangay Kamputaw ganinang buntag. Daghan ang naglinya sa sports complex at panapod mga nang reklamo kay wala na lista ang ilang ngalan, napod na lista nga wala man kuno nabahaan. Mao na ang daghan kayo nakaingon nga nahatagan nga duol na sa duol na sa luwag sa politiko ang natagan. Chiki. O unya, Dale, kumusta man sad karon ang panahon dinha sa Cebu kay ganina ni bunok man daw ang uwan. Kita ko sa imong videos. Kusog ang bunok sa ulan karong hapon, Chiki, dinhi sa Cebu. Yan isaka na pod balik ang tubig dito sa downtown area, sa Colon ug sa diha Costello Street, apil na ang Bacalso Avenue ug pipila ka mga barangay. Kahapon sa Chiki, di bunok pod ang grabe pag-ulan dinhi sa Metro Cebu nga na-report ng mga flash flood sa Panimalay ug duol sa Suba ug ubos sa mga dapit sa Talisay City, Mandawi ug Cebu City. Ato lang nakita, Chiki, nga na-report ang Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office nga naibaha dito sa Sitio Dakit, Guadalupe sa dinhi sa Cebu City nga kinahanglan i-evacuate ang mga tao tungod kay naabot na ug gitason ang tubig abot sa ring sa basketball nga nakataas ang kalaw ang tubig dito sa Guadalupe, Chiki. Okay, maoras na ron. Daghan kayong salamat nimo bay, Dale Israel gikan sa One News Cebu.